चाहे कर लो जितनी ने किया कामयाब हो न पाओगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम भाई बख़ैर होंगे। क्या एक्स मुस्लिम साहिल की जान को ख़तरा है? क्या इस मुर्तद को कोई मारने वाला है या फिर ये खुद अपनी मौत मरेगा इंशाअल्लाह एक दिन? जी हाँ, एक्स मुस्लिम साहिल की जान को ख़तरा। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने अपने चैनल के ऊपर उसकी आइडेंटिटी रिवील की है, जिसके अंदर बताया गया है उसकी फ़ोटो, उसका एड्रेस और वो क्या करता था, और उसका नाम सामने आया है निसार शेख नाम से, जिसके अंदर आप देख सकते हैं फ़ोटो भी इसके अंदर लगाई गई है। तो कुछ मुसलमान भाई और कुछ दूसरे एक्स मुस्लिम भी ये कह रहे हैं कि इससे उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, और अगर वो जो निसार शेख नाम का शख्स आप बता रहे हैं अगर वही साहिल है तो उसकी जान को ख़तरा है, उसकी फ़ैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो नहीं है तो फिर निसार की जान को तो ख़तरा हो ही सकता है। गलत मैसेज जाने की वजह से लोग समझ लेंगे कि ये साहिल है और उसको कत्ल कर सकते हैं। आइए अब इंशाअल्लाह हम इसको देखते हैं कि क्या है इसकी हकीकत। क्या एक्स मुस्लिम जो अल्लाह और उसके रसूल की दिन रात गुस्ताखी करते हैं, क्या उनकी जान को ख़तरा होता है? पहली बात, निसार के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जहाँ तक मसला निसार शेख का है जो मुंबई के रहने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह मैं खुद मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द की ये वीडियो उन तक पहुँचाऊँगा और मैं कहूँगा कि आप ये नहीं है तो आप खुद ब खुद पुलिस में जाएं, इनके नाम पर केस करें, या फिर आप कोई भी जिस तरह आपके साथ मामला कर सकते हैं मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द के साथ करें आप, क्योंकि इन्होंने आपके मुताबिक झूठी इन्फॉर्मेशन डाली है। आप निसार शेख हैं और वो एक्स मुस्लिम साहिल से आपका कोई राब्ता नहीं है, तो निसार भाई जो हैं वो ये सब काम करने वाले हैं। ठीक, ये वीडियो मैं उन तक पहुंचा दूंगा, वो एक्शन लेंगे, दूसरे लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मसला एक्स मुस्लिम साहिल का है जो दिन रात अल्लाह उसके रसूल की खुले अल्फाज में गुस्ताखियाँ कर रहा है, और जितने भी ये मुर्तद हैं ये सब जानते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से मुसलमान कितनी मोहब्बत करते हैं, और अगर उनकी गुस्ताखी करेंगे तो मुसलमानों के दिल में किस तरह से तकलीफ़ पहुँचती है, किस तरह से उनके दिल को ठेस पहुँचती है, ये सब जानते हैं। एग्ज़ाम्पल, मिसाल ले लीजिए आप, कोई शख्स चोरी करता है, क्या उसको पता नहीं होता कि पकड़ा जाएगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा? क्या वो जेल नहीं जा सकता? कोई शख्स रेप करे, कोई शख्स कत्ल करे, कोई भी गुनाह करे, उसको पता होता है ये सज़ा है, फिर भी वो करता है, यानी वो हड्डर्म हो जाता है उस गुनाह के करने में। इसी तरह ये जितने मुर्तद हैं इन सब को पता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि कोई सरफिरा मोमिन, जिसको ये कहते हैं कि सरफिरा मोमिन कोई हमें कत्ल कर सकता है, बिल्कुल तुम्हें पता है कि कोई सरफिरा मोमिन तुम्हें कत्ल कर सकता है, उसके बाद भी तुम खुले अल्फाज में अल्लाह उसके रसूल की गुस्ताखियाँ करते हो दिन रात। कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ जा रहे हो, शरीयत के भी खिलाफ हो तुम, उसके बाद कहते हो कि हमारी जान को ख़तरा है। क्यों ऐसा काम कर रहे हो तुम? दूसरी बात, अगर कोई सरफिरा मोमिन साहिल को कत्ल भी कर दे तो साहिल का क्या मसला है? वो तो सर पे कफन बांधे हुए है ना, उसको सब पता होने के बाद तो ये काम कर रहा है ना, और वो कहता है कि मैं पीछे भी नहीं हटूंगा, डरूंगा नहीं। यानी वो जानबूझ के मुसलमानों को, मोमिनों को उकसा रहा है कि तुम क्या कर सकते हो करो मेरा। हम ये नहीं कहते कि कोई मोमिन जाके उसको कत्ल कर दे, क्योंकि ये शरीयत के भी खिलाफ है। शरीयत के अंदर चाहे वो मुर्तद हो, चाहे गुस्ताख़ रसूल हो, उसकी सज़ा उस वक्त की जो खलीफा होगा, जो बादशाह होगा, जो हाकिम होगा वो देगा, ना कि इनफरादी तौर पर जाके कोई उसको कत्ल कर दे। हाँ, ये अलग मसला है कि उसकी सज़ा कत्ल है, लेकिन वो सज़ा उसको कानून देगा। आगे आइए, अब ये लोगों को पता है कि इनकी सज़ा क्या है, फिर भी ये लोग जानबूझकर दिन रात गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, यानी कि ये इस पर राज़ी हैं, यानी कि अगर इनके साथ कुछ हो जाए तो इससे निपटने के लिए भी वो तैयार हैं। आगे आइए, मसला क्या है? अगर कोई मोमिन इन लोगों को कत्ल भी कर दे तो मसला तो इनका है ही नहीं, क्योंकि इनके नज़दीक ना क़ब्र है, ना आखिरत है, ना जन्नत है, ना जहन्नम है, ना सवाल व जवाब है, ना सज़ा है, ना जज़ा, कुछ नहीं है। यानी ये मर गए तो ये आज़ाद,
اب ان کے ساتھ کچھ لیکن اس مومن کا مسئلہ ہے نا، وہ جو قتل کر رہا ہے، جو شریعت کو ہاتھ ملے گا، اگر اللہ رب العالمین نے پکڑ کر لی تو مسئلہ تو مومن کا ہے، تمہارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بخش دے، 99 قاتل کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا تو اس کو بھی بخش سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی، بخشے نہ بخشے۔ ہاں قانونی طور پر یہاں پر وہ مجرم ہو سکتا ہے، ممکن ہے پولیس اس کو پکڑ لے، اس کے اوپر کارروائی ہو، اس کو سزا دے دی جائے، یا اس کو پھانسی چڑھا دی جائے، یا پھر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ سب اعمال جو ہو رہے ہیں، یہ جو بعد میں جو یہ تمام چیزیں سامنے آئے گی، یہ کیوں آئے گی؟ یہ ری ایکشن ہے، وہ ایکشن کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اٹھ کے ری ایکشن کر دے گا۔ تو کیا معاملہ ہے؟ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ چھوڑیے یہ سب گستاخیاں۔ تم کو قرآن اور حدیث پر اگر کوئی سوال ہو اچھے انداز میں پیش کرو، جواب مانگو۔ گالیاں کیوں دیتے ہو اللہ اس کے رسول کو؟ اور گالیاں دو گے، مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچاؤ گے۔ یاد رکھنا دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین ذلیل کرے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تم کو ایسی سزا دے گا تمہاری روح کانپ جائے گی انشاءاللہ۔ جلدیں چڑھائی جائیں گی، پھر عذاب دیا جائے گا، پھر چڑھائی جائیں گی، پھر عذاب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ سب ان کے ڈرامے ہیں۔ بہت سارے گستاخ رسول ہوں، چاہے وسیم رضوی ہوں، چاہے نرسنگھانند ہو، چاہے اور بھی بہت سارے گستاخ رسول ہیں جو خود کو کبھی ایکس مسلم بھی کہتے ہیں، کھلے الفاظ میں اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کرتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ان کی جان کو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ۔ یہ ڈرتے ہیں کہ ان کی اگر آئیڈینٹی لوگوں کے سامنے آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ ساحل کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے ماں باپ کون، اس کے بھائی بہن کون، اس کے رشتہ دار کون ہیں، تو یہ جو منافق بن کے ان کے سامنے مسلمان بنا ہوا ہے اور پیچھے اللہ اس کے رسول کی گستاخیاں کرتا ہے، یہ پول کھل جائے گی، رشتہ داریاں ٹوٹ جائے گی، جیسے سچوالا کی رشتہ داریاں ٹوٹ ہو گئی، سب بائیکاٹ کر دیں گے، کیونکہ مسلمان ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ معاملہ اس لیے ڈرتے ہیں، جان کا خطرہ نہیں ہے، ان کا خطرہ یہ ہے کہ ان کے رشتہ دار، ان کے ماں باپ سب چھوڑ کر ان کو چلے جائیں گے، اکیلے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ تھی وہ اصل بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، دعا کرتے ہیں کہ جتنے مرتد ہیں ان سب کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا کرے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے زمین کو پاک کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔